Nos acompaña un hombre que fue comandante del ejército de Israel en la guerra de 1973. Observen ustedes cómo 51 años después estamos en la misma guerra. El profesor Bartov, hoy un historiador experto en el Holocausto, trabaja en la Universidad de Brown, tal vez una de las universidades de mayor prestigio en la costa este de los Estados Unidos. Nos atiende a esta hora Professor Bartov. Good morning, and thank you very much for this interview. Thank you for having me. Ana, como a él le gusta la historia, es experto en lo que pasó con Hitler, con el nazismo, con el Tercer Reich, con la SS, con el Holocausto. Yo le quisiera preguntar, ¿qué va a decir la historia de Israel? ¿Qué va a decir la historia no de los israelíes, sino del país por cuenta de las acciones del señor Netanyahu, que no le fue suficiente haber acabado con Gaza, no importando producir un genocidio, matando niños, mujeres, y ahora lo va a repetir en el sur del Líbano? Eso en los libros de historia, ¿cómo va a quedar? How do you think that history is going to reflect and remember this era, not for individual Israelis, but for Israel as a country and the actions that Netanyahu has had? How do you think that history is going to remember this? Well, I mean, I think, first of all, that Israel is going to remember Prime Minister Netanyahu personally as possibly, certainly, I would say, the worst political leader that Israel had since its establishment, in fact, since the beginning of Zionism. So that's on the personal level, but on the more national level, I think this will be remembered, and we don't know what the outcome will be, but I think this will be remembered as one of the greatest crises in Israeli history, and one in which Israel put itself on the wrong side of history in its response to the Hamas attack of October 7th by completely destroying the Gaza Strip. ¿Cree primero que todo que el primer ministro de Israel, Netanyahu, se va a recordar como el peor líder político desde el establecimiento de Israel, desde el comienzo del sionismo? Eso es a nivel personal del primer ministro Netanyahu, pero nos dice que a nivel nacional, ya como país, Israel será recordado en este momento por las peores crisis en la historia de Israel. No sabemos cuál va a ser el resultado de esta crisis que se está llevando a cabo, pero también se va a recordar que Israel se puso en el lado incorrecto de la historia con la respuesta que tuvo después del 7 de octubre de ese ataque terrible de Hamas, destruyendo toda la franja de Gaza. Sí, señor Bartol, me gustaría preguntarle, el ejército de Israel presume todo el rato de ser el ejército más moral del mundo y que el ratio de bajas civiles es el más mínimo de todos los tiempos, pero usted mismo tuvo en su día un problema con su ministro de Defensa porque literalmente le pedía romper piernas y brazos a los palestinos que lanzaban piedras contra los soldados. ¿Mienten? You know, the army in Israel, they like to say that they are very moral, that the ratio of death of civilians is at the minimum. But even yourself, at some point, you had a problem with the Minister of Defense because he was asking for, for Palestinians to get their legs and arms broken. Do you believe that the Israeli defense lies when they try to call themselves like they like to commit to the higher levels of standards? Yeah, the Israeli army and Israeli government now like to speak about the IDF, the Israeli Defense Forces, as the most moral army in the world. And obviously that's, to say the least, it's cynical. The Israeli army right now is involved in a major destruction of the Gaza Strip, the killing of over 40,000 people, more than half of them civilians, and more than half of those civilians being children,
and the targeted destruction of universities, of mosques, of schools, of infrastructure, and making life in Gaza impossible for the Palestinian population that lives there. So the question is not whether the IDF is the most moral army in the world. That's, as I said, that's just a cynical slogan. But whether the IDF is involved in major war crimes, crimes against humanity, and as I've argued most recently, in genocidal actions in an attempt to destroy the part of the Palestinian population that lives in Gaza as such. Pues el ejército de Israel y su gobierno siempre dicen de que tienen el ejército más moral del mundo, y eso es cínico, para decirlo mínimo, porque nos dice que el ejército es el responsable de la destrucción de la Franja de Gaza, del asesinato de 40,000 personas, la mitad de esas civiles y niños, destruir también universidades, mezquitas, colegios, infraestructura de civiles, y son responsables de hacer imposible la vida para los palestinos en la Franja de Gaza. Entonces no es la pregunta de si es el ejército más moral del mundo, sino si el ejército de Israel es responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad, si están involucrados en esto y de destruir a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Dice que Israel se pone del lado incorrecto de la historia, pero nadie hace nada para detenerlo. Al final, ¿quiénes son los principales cómplices de este genocidio en Gaza? We see Israel in the wrong side of history in this opportunity. But at the end of the day, Israel keeps on doing this because he has his allies. Who do you believe are those allies that are keeping Israel in this position? Well, the most important facilitator of Israeli actions in Gaza today is the United States, of course, because 80% of all the arms supplying to Israel come from the United States. The United States gives Israel a major political cover, particularly in the UN and the Security Council, and it gives it a great deal of economic support. And so much depends on U.S. policy. I would say that if President Biden in November or December 2023 had told Netanyahu, look, you have to reach a ceasefire now, otherwise you're on your own, meaning we will not keep supplying you with arms, then the Israeli army would have had to stop within 2 weeks. It simply cannot continue fighting without a constant supply of arms. American policy has not done this. The administration has not done that for likely mostly for domestic political reasons, but I think it's a major mistake from the point of view of American national interest, but even from the point of view of Israeli national interest, because Netanyahu is leading Israel down a path that is not only destructive of others, but also destructive of Israel's standing itself. It's becoming weaker by the day, militarily, politically, and economically because of its failed leadership. Nos dice que lo más importante acá es el apoyo de los Estados Unidos a Israel. El 80% de todas las armas que llegan a Israel vienen de los Estados Unidos, y le da también esa protección política a Israel en la ONU, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además del apoyo económico, porque depende también de eso de los Estados Unidos. Entonces nos dice que la política en los Estados Unidos no ha sido tan activa ni tan eficiente, porque si el presidente Joe Biden hubiera dicho a finales del año pasado, en noviembre, diciembre, a Netanyahu, tienes que llegar ya a un cese al fuego o estás absolutamente solo, lo cual quiere decir que no le daría suministro de armas, el ejército de Israel hubiera tenido que parar en 2 semanas estos ataques en la Franja de Gaza, porque pues no pueden pelear sin suministro de armas. Nos dice que la política estadounidense no ha hecho esto, no ha hecho lo suficiente por razones internas, pero también él cree que es un error por parte de los Estados Unidos, porque Israel y Netanyahu están llevando a un camino de la destrucción no solo de otros, sino también de su mismo país, porque lo está haciendo más débil en el ámbito militar, político y económico. Pero, Ana, de todas formas, esta situación pareciera no tener ninguna posibilidad de ser frenada. Y yo lo que quiero preguntarle al profesor Bartov es sobre los Estados Unidos están atrapados porque la población judía allí es muy importante. Así que, si no es con el concurso de los Estados Unidos,
¿quién puede frenar a Israel? ¿O es inevitable? Israel va a terminar conquistando todos los territorios palestinos. This scenario, it seems like it has no, situation in which it could be paused. The United States are in a very complex situation because of the Jewish population here. It's a very important population, and that, to an extent, for some people surrounding these topics, limits what they can do to control Israel. So if it's not the United States, is there anything that could control Israel, or Israel is just going to keep moving forward until they conquer all the Palestinian territories? Yeah, look, I mean, that's a complicated question. First of all, regarding American policy. American policy has not been the way it is right now, always. It has changed over time. And I actually think that in the long run, American policy will change. It's true that the Jewish vote has an impact on American policymaking, especially in the case of the Democratic Party, but it's not, I would say, the overriding cause for this choice of American policy. Much of it has to do with other areas of support for Israel from fundamentalist elements in the United States that are not Jewish. I think American policy will eventually change, but the question is more, where is all this heading? Israel is now pursuing a policy that can lead to the creation of a full-on apartheid system with control of Gaza, the West Bank, and in fact also seeping into Israel itself, making it into an apartheid nation. What that would mean would be a growing isolation of Israel. It will become a pariah state, and as I said before, it will become weaker economically, internationally, politically, and the United States itself is likely to gradually move away from it. If we are to prevent that, it would be much better for American policy, for American national interests themselves, to seek a political course rather than simply a military course. And I would say that the main goal should be for the United States and for other of its American allies, Spain, Germany, Britain, France, to seek a political course that will put an end to the wars that are being carried out right now, which can never accomplish any solution to this issue. And for that, one has to say, what Israel is doing now is a war without a strategy. There is no strategy there at all. If the strategy were to change, that is to pursue a political goal, then we might see a better future. Dice que es una pregunta complicada de responder porque la política de los Estados Unidos ha sido muy cambiante y no ha sido siempre como es ahora, y cree que va a cambiar eventualmente en un largo plazo. Nos dice que Israel busca una política que puede llevar a la creación de un sistema de apartheid con el control de Gaza, de Cisjordania, haciendo a Israel precisamente una nación apartheid, lo cual llevaría al aislamiento de Israel, y nos dice que eso lo convertiría en un estado paria, que lo haría mucho más débil, tanto a nivel internacional como político y económico. Es algo que no le conviene a la larga a los Estados Unidos, y debe Estados Unidos gradualmente alejarse de eso, o él cree que eventualmente lo hará para prevenir esa situación. Así que nos dice que hay que buscar más un apoyo político que militar, como el enfoque que tenemos ahora en los Estados Unidos. No solo ese país, sino también los aliados como España, Alemania, el Reino Unido y Francia deben buscar este curso político para llegar al final de la guerra, porque tienen que llegar a la solución del problema, ya que militarmente no es posible, y pues es algo que deberían hacer lo antes posible, porque nos dice que Israel no tiene ninguna estrategia en este momento para llegar a una meta política, y sin eso no tiene ningún sentido seguir con este conflicto. Grace, él pues estudia la historia, y a mí me da mucha curiosidad pensar en los niños, en el futuro, porque así se llegara a la famosa solución de 2 estados, que evidentemente está muy lejos, pero así se llegara, hay una población
en Gaza de niños que han perdido a toda su familia y personas que han visto destruidas todas sus vidas. ¿Cómo puede la historia recordar eso y no estamos simplemente pues pausando una pelea que volverá en 20, 30 años por el daño que ya se ha hecho? You study history, and I wonder about the children. I mean, let's say that there's a wonderful world in which a two-state scenario, if it's what they want, gets solved. Isn't this like only like a small patch that in the future is going to break again? Because what's going to happen with all these children in Gaza that have seen their entire families vanish, their entire homes vanish? Aren't these kids going to go ahead in 20, 30 years and have a resentment that is going to start another war? Look, they may. I mean, it's possible. But I would say that that's not exactly what history teaches us. If there is a political future ahead, if people have hope in the future, they often change their minds. And in fact, many opinion polls conducted right now in the occupied West Bank and in Gaza and among the Jewish population in Israel show that most people, if you give them a political horizon, will seek it. Most people don't want the war to continue. The war is being continued because it's the extremists who have taken over. And if you look back at history, Spain has its own history of the horrible civil war. You look at what happened in Europe at the end of World War II, with the destruction of Germany and Germany's destruction of so many other countries. If you provide people, and certainly young people, children, with a better future, they're likely, for the large part, I would say, to choose that future rather than another round of destruction. But it has to be offered them a better political and social and cultural future than what they're living in right now. Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Omer Bartov. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you very much. A lo mejor sí es posible que crezca ese resentimiento, pero él diría que no es exactamente lo que dice la historia, porque si se les presenta a esos jóvenes, a esos niños, un futuro político y se les da esperanza en el futuro, pueden cambiar su mente. Entonces hay encuestas que ya se están haciendo en Cisjordania, en la Franja de Gaza, a los judíos en Israel, y la mayoría dicen que si les dan un horizonte político distinto no quieren la guerra. Esta guerra continúa porque hay unos extremistas que tienen el control en este momento, pero si se mira la historia de la guerra civil en España, del final de la Segunda Guerra Mundial con toda la destrucción de Alemania y de Alemania a otros países, pues lo que buscan los niños y los jóvenes es un mejor futuro, y ellos van a escoger eso en vez de otra destrucción, pero hay que presentarles esa mejor visión política social del futuro.